गुलामी के अंदर आ जाओ। मौला अगर तेरे महबूब की गुलामी के अंदर आ जाए तो की मिलेगा? रब आंदा युहब्बिकुमुल्लाह, अगर तुसी मेरे महबूब के गुलाम बन जाओगे मैं रब तुहाडे नाल प्यार करांगा। या अल्लाह दूजा इनाम फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुहाडे सारे पिछले गुनाह माफ कर दवांगा। अच्छा एक बारी हजूर की गुलामी के अंदर हजरात बंदा काफिर होवे, बंदा साई होवे, बंदा मुशरिक होवे, सारा कुछ छड़ के हजूर दा कलमा पढ़ लवे, अल्लाह हजूर दी मोहब्बत सदका फिर पिछले गुनाह नहीं वेंदा, हजूर दी मोहब्बत सदका सारे गुनाह माफ कर देंदा है। हजरात मुहतरम पता फिर ये चलिए, पता ये चलिया कि जिदे ते एक बारी दरूदो सलाम पढ़िए रब 10 रहमतां फरमांदा है। अगर ओदे जिक्र दी महफिल से याद आवे रब कितनियां रहमतां अता फरमावेगा। आइए खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, कारियुल कुर्रा हाफिज मोहम्मद इजाज साहिब खूबसूरत कलाम तिलावत कुरान मजीद इस प्रोग्राम का आगाज कर देने। एक कुरान नूरानी शीशा हक दा राह दिखावे, जेड़ा एदे ते अमल करदा सीधा ही जन्नत जावे। हाफिज मोहम्मद इजाज साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا
يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान कहिए जरा हकीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा आलमी शख्सियत इंटरनेशनल खतीब अहले सुन्नत हाफिज कारी अब्दुल रशीद अवैसी साहिब आप इंशाअल्लाह हजूर दा नलैन दा सदका
ملک پاکستان دے کونے کونے تے ہر صوبے دے اندر اور ملک پاکستان تو باہر بھی جا کے حضور دے دین دی نوکری کر رہے نے اور انہاں دے نال نال انشاءاللہ پیر طریقت بھائی محمد شاہد منصب قادری صاحب آپ انشاءاللہ تشریف لے کے آؤں گے اور انہاں دے نال خصوصی آمد خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد غلام مصطفیٰ اویسی صاحب آپ بھی انشاءاللہ تشریف لے کے آؤں گے اور دیگر ساڑھے علماء حضرات حضرت علامہ حافظ محمد کیسر مصطفیٰ صاحب آپ بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں علامہ حافظ قاری محمد رفیق نقشبندی حسیفی صاحب آپ بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں تسی محبت ناکھو ذرا سبحان اللہ ایک کوئی قطع پیش کرنا مائک علی رضا چراہی صاحب دے حوالے حضرات اکرامی قدر حضور دی نسبت حضور دی بولو کی نسبت حضور دی نسبت جنوں ملی ہے جس نو بھی ملی ہے حضور دی نسبت اللہ رب العزت نے انہوں نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے پوچھو حضرت علامہ قاری محمد زبید چشتی صاحب کلو حضور دا ذکر اور حضور دی ایسی برکت ہے حضرات اکرامی قدر اگر میں اپنی طرف ویکھاں اپنے عملہ والے ویکھاں کچھ بھی نہیں ساں نکمہ تے نکارا ہر پاسے حضور دے ذکر دیاں برکتاں اللہ رب العزت نے عزتاں عطا فرمائیاں نے پتہ ہے چلیا جو بھی ملیا حضور دا صدقہ ملیا عزت ملی تے حضور دا صدقہ اولاد ملی مسجد ملی مسلح ملیا جو بھی ملیا ہے حضور دا صدقہ ملیا ہے تے شاید کی آندہ ہے پلے بان لو کام دی گل میری آخر ذرا سبحان اللہ سائیں صاحب پلے بان لو کام دی گل میری نبی پاک دی یاد نہ چھڑیا جے ایک پیر اجمیر دے گیت گایو دوجہ شہر بغداد نہ چھگیا جے چھڑ کے ذکر رسول عربی دا دل نو کر برباد نہ چھڑیا جے ناصر رس دی او دنیا رس جاوے کملی والدہ میلاد نہ چھڑیا جے ناصر رس دی اے دنیا رس جاوے کملی والدہ میلاد نہ چھڑیا جے کیونکہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے ہر حاجی چمن والا ہے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میری شان بھی سب تو آلہ ہے منو سارے حاجی تاں چم دے من چم گیا کملی والا ہے آئیے استقبال کیجئے خوبصورت آواز خوبصورت انداز حافظ محمد علی رضا چراہی صاحب نعرہ تکبیر سجاد اٹھا کے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری